Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we would like to practice translating and interpreting The text speech of President Let's say that. Obama inaugural address. I stand here today humbled by the text before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifice borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition. Pidato pelantikan Obama. Saya berdiri di sini hari ini dengan rendah hati, dengan tugas di hadapan kami, bersyukur atas kepercayaan yang telah Anda berikan, mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Saya berterima kasih kepada Presiden Bush atas pelayanannya kepada bangsa kita, serta kemurahan hati dan kerjasama yang telah ditunjukkannya selama masa transisi. 44 Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amid gathering clouds and raging storm. At this moment, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideas of our forebears and true to our founding documents. 44 orang Amerika sekarang telah mengambil sumpah presiden. Kata-kata telah diucapkan selama pasang surut, kemakmuran dan air damai dan baik. Namun, seringkali sumpah diucapkan di tengah-tengah mendung dan badai yang mengamuk. Pada saat-saat ini, Amerika telah melanjutkan bukan hanya karena keterampilan atau visi mereka yang memegang jabatan tinggi, tetapi karena kami rakyat tetap setia pada cita-cita pada leluhur kami dan setia pada dokumen-dokumen pendidikan. So it has been, so it must be with the generation of Americans. Jadi sudah, begitu pula dengan generasi Amerika. That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of courage and irresponsibility on the part of some, but also our collective failures to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost, jobs shattered, business shattered. Our health care is too costly. Our school failed me, and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet. Bahwa kita berada di tengah-tengah krisis sekarang dipahami dengan baik. Bangsa kita sedang berperang melawan jaringan kekerasan dari kebencian yang meluas. Ekonomi kita sangat lemah akibat dari keserakahan dan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak. Tetapi juga kegagalan kolektif kita untuk membuat pilihan sulit dan mempersiapkan bangsa untuk era baru. Rumah telah hilang, gudang pekerjaan, bisnis ditutup, perawatan kesehatan kita terlalu mahal, sekolah kita terlalu banyak gagal, dan setiap hari membawa bukti lebih lanjut bahwa cara kita menggunakan energi memperkuat musuh kita dan mengancam planet kita. These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less miserable but not less profound is a shaping of confidence across our land. A nagging fear the Americans' decline is inevitable and that the next generation must lower its sights. Ini adalah indikator krisis, tunduk pada data dan statistik. Kurang terukur tetapi tidak kurang mendalam adalah melemahnya kepercayaan di seluruh negeri kita, ketakutan yang mengganggu bahwa penurunan Amerika tidak dapat dihindari, dan bahwa generasi berikutnya harus menurunkan pandangannya. Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met.
Hari ini saya katakan kepada Anda bahwa tantangan yang kita hadapi adalah nyata. Mereka serius dan jumlahnya banyak. Mereka tidak akan ditemui dengan mudah atau dalam rentang waktu yang singkat. Tapi ketahuilah ini Amerika. Mereka akan bertemu. On this day, we gather because we have chosen health our fear, unity of purpose over conflict and discord. Pada hari ini kami berkumpul karena kami telah memilih harapan di atas ketakutan, kesatuan tujuan di atas konflik dan perselisihan. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievance and false promises, the recriminations and without dogmas that for far too long have struggled our politics. Pada hari ini kami datang untuk mengulangi akhirnya keluhan kecil dan janji palsu, tudingan dan dogma usang yang sudah terlalu lama mencekik politik kami. We remain a young nation that in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a change to pursue their full measure of happiness. Kami tetap bangsa yang muda, tetapi dalam kata-kata kitab suci, waktunya telah tiba untuk mengesampingkan hal-hal yang kekanak-kanakan. Waktunya telah tiba untuk menegaskan kembali semangat abadi kita, untuk memilih sejarah kita yang lebih baik, untuk meneruskan karunia berharga itu, gagasan mulia itu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Janji yang diberikan Tuhan bahwa semua sama, semua bebas, dan semua berhak mendapat kesempatan untuk mengejar kebahagiaan mereka sepenuhnya. In revering the greatest of our nation, we understand the greatest is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts of setting for less. It has not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over wealth, or seek only the pleasure of riches and fame. And rather, it has been the risk taker, the doer, the maker of things, some celebrated but more often men and women obscure in their labor, who have carried us up the long, rugged path toward prosperity and freedom. Dalam menegaskan kembali kebesaran bangsa kita, kita memahami bahwa kebesaran tidak pernah diberikan. Itu harus diperoleh. Perjalanan kami tidak pernah menjadi jalan pintas atau kurang. Ini bukanlah jalan bagi mereka yang lemah hati, bagi mereka yang lebih menyukai waktu luang daripada pekerjaan, atau hanya mencari kesenangan dari kekayaan dan ketenaran. Sebaliknya, para pengambil resiko, pelaku, pembantu sesuatu, beberapa pria dan wanita yang terkenal tetapi lebih sering menyamar dalam pekerjaan mereka, yang telah membawa kita menempuh jalan panjang dan terjal menuju kemakmuran dan kebebasan. For us, they picked up their few worldly possessions and traveled across ocean in search of new life. Bagi kami, mereka mengemasi beberapa harta duniawi mereka dan melakukan perjalanan melintasi lautan untuk mencari kehidupan gelap. For us, they toiled in sweat shops and shadowed the ways, and toured the last of the wheat and pulled the hard earth. Bagi kami, mereka bekerja keras di sweat shop dan menetap di barat, menahan cambuk dan membajak tanah yang keras. For us, they fought and died in places like Concord and Gettysburg, Normandy and Hessian. Bagi kami, mereka bertempur dan mati di tempat-tempat seperti Concord dan Gettysburg, Normandia dan Hessian. Time and again, these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They show America as bigger than the sum of our individual ambitions, greater than all the differences of birth or wealth or fiction.
Berkali-kali pria dan wanita ini berjuang dan berkorban dan bekerja sama sampai mereka mentak sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka melihat Amerika lebih besar dari jumlah ambisi individu kita, lebih besar dari semua perbedaan kelahiran atau kekayaan ataupun pilihan. This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive. Our goods and service no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished, but our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions, that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America. Ini adalah perjalanan yang kita lanjutkan hari ini. Kami tetap menjadi negara yang paling makmur dan kuat di dunia. Pekerjaan ini tidak kalah produktif dibandingkan saat krisis ini dimulai. Pikiran kita tidak kurang inventif, barang dan jasa kita tidak kurang dibutuhkan daripada minggu lalu atau bulan lalu ataupun tahun lalu. Kepastian kami tetap tidak berkurang, tapi waktu kita untuk berdiri tegak berdiri kepentingan sempit dan menunda keputusan yang tidak menyenangkan. Waktu itu pasti telah berlalu. Mulai hari ini kita harus bangkit, membersihkan diri, dan memulai lagi pekerjaan membangun kembali Amerika. Thank you. God bless you and God bless the United States of America. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda dan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh pimpinan Komisioner KPK serta keluarga besar KPK yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Peace be upon you and Allah mercy and blessing. Kind regards. I respect the chairman of the Corruption Eradication Commission along with all the chief commissioner of the Corruption Eradication Commission as well as the extended family of the corruption. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta seluruh jajaran Forkomimda, serta para pegiat dan pejuang anti korupsi yang saya hormati. I respect the Minister of the Advanced Indonesia Cabinet, Honorable Chairman and members of the KPK Supervisory Board. I respect the governors, regents, and mayors, as well as all ranks of Forkopimda, as well as anti-corruption activists and fighters whom I respect. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani secara extraordinary juga. Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa. Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyelidikan 1032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi, seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Ketua KPK. Distinguished guests and guests, we all realize that corruption is an extraordinary crime that has a tremendous effect. Therefore, it must be handled extraordinarily as well. Judging from the number of cases handled by law enforcement officers, the number is also extraordinary. In the period from January to November 2021, the National Police have investigated 132
corruption cases. The Attorney General's office in the same period investigated 1,486 corruption cases, likewise with the KPK, which has handled many corruption cases, as previously stated by the chair of the KPK. Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh kejaksaan dan 2 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Dan aset sitaan mencapai 18 triliun dirampas untuk negara. Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 triliun dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI. Several major corruption cases have also been taken seriously. In the Jiwasraya case, for example, the convicts have been executed by the prosecutor's office, and 2 of them have been sentenced to live in prison, and confiscated assets of up to 18 trillion rupiah have been confiscated for the state. In the Asabri case, 7 defendants were charged with a sentence ranging from 10 years in prison to the death penalty, as well as compensation for state losses of up to tens of trillions of rupees. In resolving the BLBI case, the BLBI task force also worked hard to pursue state rights whose value reaches 110 trillion rupiah. Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantas korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini. However, law enforcement officers, including the Corruption Eradication Commission, once again should not be complacent yet, because the public's assessment of efforts to eradicate corruption is still not considered good. We all need to be aware of this. Dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Di urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat, mencapai 37,3%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2%. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6%. In a national survey in November 2021, the public placed the eradication of corruption as the second urgent problem to be solved. In the first place is job creation. This is what the community wants, reaching 37.3%. The second order is the eradication of corruption, which reached 15.2%. And third place is the price of basic needs, reaching 10.6%. Dan apabila 3 hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang. Yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8%, yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%. And if these three things are seen as a single unit, the crime of corruption becomes the base of other problems, corruption and interfere with job creation.
Corruption can also increase the price of basic necessities. The survey also shows that people who rate the current corruption eradication as good and those who rate it as bad are in a balanced proportion. 32.8% rated very good and good, 28.6% rated moderate, and those who rated it bad and very bad were 34.3%. Kemudian, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi. Singapura ini ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking ke-35. Ini di Asia, bukan Asia Tenggara. Di Asia, ini dari 180 negara. Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57 dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama. Then when compared to neighboring countries in Southeast Asia, we still need to improve the ranking of our corruption perception, the ranking index in 2020. Singapore is ranked third, Brunei Darussalam ranked 35, and this is in Asia, not Southeast Asia. In Asia, this is from 180 countries. Singapore is once again ranked third, Brunei Darussalam is ranked 35th, and Malaysia is ranked 57th, and Indonesia is still ranked 102. This requires our hard work to improve our corruption perception index together. Tetapi ada perkembangan yang menggembirakan. Sebagaimana ini data BPS atau Badan Pusat Statistik mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7%, tahun 2020 di angka 3,84%, tahun 2021 di angka 3,88%. Artinya, semakin tahun semakin membaik. However, there are encouraging developments such as this data from BPS or Central Statistic Agency regarding the anti-corruption behavior index in the community, which continues to rise and improve. In 2019, it was at 3.7%, in 2020 at 3.84%, and in 2021 it was at 3.88%. This means that it is getting better every year. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan, namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental. Upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dear Sir or Madam, seeing these facts, new more extraordinary ways are needed. We must continue to improve our methods of eradicating corruption. Enforcement should not only target legal events that create a scent on the surface. However, more fundamental efforts are needed, more basic and more comprehensive efforts that are directly benefited by the community. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan atau deterrent effect pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Asas recovery dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejati. It is very important to take action firmly and indiscriminately, not only to provide a deterrent effect to the perpetrators,
and provide a deterrent effect to those who act. But enforcement is also very important to save state money and restore state losses. Asset recovery and increasing non-tax asset state revenue or PNBP must also be prioritized for saving and recovering state finance, as well as mitigation corruption prevention at an early stage. Saya mengapresiasi capaian aset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021. Misalnya, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK. I appreciate the achievement of asset recovery and the increase in our PNBP in the first semester of 2020 and 2021. For example, the Attorney General's Office suggests in returning state losses from having corruption cases of around 15 trillion rupiah, and earlier, a large amount was also confiscated by the chairperson of the KPK, which had been returned to the state through the KPK. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini juga penting sekali dan terus kita dorong. Kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. In this regard, the government continues to push for the immediate enactment of the law on the confiscation and assets for crime. This is also very important and we continue to encourage it. We hope that next year, God willing or inshallah, this will also be complete so that fair law enforcement can be realized in a professional, transparent and accountable manner and to improve people's welfare. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. I also urge the KPK and the Attorney General's Office to apply as much as possible the indictment of money laundering or TPPU to ensure strict criminal sanction and most importantly to recover state financial losses. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk mengembalikan aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili. We also have several international collaboration for the return of criminal assets. We have signed a treaty on mutual legal assistance with Switzerland and Russia. They are ready to assist in tracing, assist in freezing, assist in confiscation and confiscation of assets resulting from criminal acts abroad. Therefore, fugitive preparation of corruption can continue to be pursued, both at home and abroad. Assets hidden by both the mafia, port mafia, oil and gas mafia, drug mafia, meat mafia, land mafia can continue to be pursued and the perpetrators can be brought to justice. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat. Melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. People are waiting for tangible results from eradicating corruption, which will be directly
felt by the people through the realization of public service that are easier and more affordable, the opening of new jobs that are more and more abundant, and the prices of basic necessities are cheapest. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Dear Sir or Madam, eradication of corruption should not always be synonymous with arrests. Eradication of corruption must treat the root of the problem. Prevention is a more fundamental step, and if we succeed in preventing corruption, the interest of the people will be served. Dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan. Penanaman budaya anti korupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Membangun kesadaran diri adalah kunci mental anti korupsi. Public support in eradicating corruption must be utilized. Instilling an anti-corruption culture from an early age is an important part of eradicating corruption. Building self-awareness is the key to anti-corruption mentality. Penciptaan ekosistem anti korupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita. Target kita nanti di tahun depan, tahun 2022 mencapai 1.200 triliun. Hal ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian dan banyaknya permainan di sana-sini. The creation of an anti-corruption ecosystem that has a major impact on investment and job creation. Investment is still the driving force of our economy. Our target for next year in 2022 is to reach 1,200 trillion rupees. This requires simple, faster, and corruption-free licensing. Do not let investors give up because there are too many fees here and there, too much uncertainties, and too many games here and there. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak korupsi. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkat integritas aparat penegak hukum, dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. The government invites ladies and gentlemen to continue to build good governments that prevent corruption. Service must be faster and more efficient without any special fees. Use technology for digitization, standardization, and transparency. And strengthen the implementation of an integrated case handling system. Improve the integrity of law enforcement officers, and we hope to be able to close the gaps in the abuse of authority and corruptor behavior. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all I want to say in this occasion. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all our practicing today. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.